हाँ जी, क्या बन गया? क्या बना रहे हो? ये देखो, ये देखो। आप क्या बना रहे हो? वो देखो मेरा बेटा क्या बना रहे है। इसको फॉलो कर रहे हो? आप भी? तो उन्होंने तो ऐसे नहीं किया जैसे आप कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं ऐसे किया, आप और देखो ऐसे बीच में से ऐसे किया था मैंने भी ऐसे। तो वो तो लंबाई में कर रहा है, वो देखो। मैंने भी ऐसे किया था। आप कहाँ तक पहुँचे हो? आपने बना लिया सारा? वाह, ओ ये क्या किया? आप फिर से पेज काट रहे हो ना हमदान? फिर से पेज काट रहे हो ना? क्यों काट रहे हो? Cái này các bạn bước này các bạn cần đảm bảo là thật chính xác nhé. Nếu không chính xác thì पता नहीं क्या बना रहे हैं ऐसे। không giống được như trong video nhé. जहाज कहते हैं? Hai cái thứ này क्या कहते हैं? trồng vào đường एरोप्लेन? फिर क्यों कह रहे थे? cùng lúc. आप कहाँ तक पहुँच गए? Hai cái này là khoảng một सीधा रखो ना इस तरफ। बराबर तो हो गया। cùng nhau nhé. Các bạn có thể là di chuyển lên xuống như này. Khi nào mà tạo một cái lúc nhỏ chỗ này. Ok, các bạn sẽ cố định बना तो कुछ सेम cố định ở trên ये này देखो। và biết ओ भाई đường gấp chính là cái quyền của cái cảm giác. अफान पीछे रह गया, वो आगे चला गया। Thì hai bên này sẽ gấp. चलो अब इसका Nhớ là đường này मेरा लेफ्ट हैंड से काट रहे हैं, शुरू हो गया। पहले राइट हैंड से काट रहा था। cảm giác này chồng lên cái dấu tạo thành ở bước phía trước. Này, các bạn đưa hai ngón tay nhé. Này. आपने ये उठा के सारे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। Phía trước này. ये जो आप कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे Sao हैं। cho cái đường thẳng này xuống. ओके Hai cái dấu का dọc này nó tạo thành một đường thẳng. अल्लाह कितनी Các bạn biết ये खा गया। hai bên ओ भाई मेरा वो फ्रेम đích với nhau. दिखाओ। नहीं सही बना रहा है, ये देखो वैसे ही आपका भी। chơi nó sẽ càng dễ. उसने दोनों ऐसे कर दिए। हाँ वो एक जैसे उसमें बराबर में। ये देखो रिहान ने बना लिया। अफान वो देखो इसका सेम बन गया। वो देखो ये देखो कैसे। ये देखो। Bây giờ thì để tạo अपना दिखाओ, आप दिखाओ। các bạn làm thành cánh nữa. Cánh của bạn sẽ làm như sau. Gấp cái góc này lên sao cho cái cạnh này nằm lên भाई का तो cái này nhé. भाई बना के दिखाएगा। वो देखो Này. अरे दूसरा पेज ला। मैं नहीं, मुझे पहले बनाना Biết cho nó Biết cho nó đều. Và ta sẽ làm tương tự đối với phần bên kia. Ngược lên sau đó cạnh này nằm. दोनों साइडों से एक तरह का ही बनाना है। Thường khi gấp thì các bạn sẽ để cho dễ thì các bạn sẽ dùng một tay cố định xuống dưới ở cái phần mà nó dày nhất. Này. वो देखो ये मेरा भी वाली
मुंह दिखाओ हमदान को, वो भी मेरे देखो सामने बन रहा है मेरा। उनका जरा हार्ड चार्ट है ना, वो जो आप लोगों ने खराब कर दिया। वो A4 है Đặt उनका। thuốc cái máy bay xuống, sao cho cái phần này chạm vào cái cạnh trước. Rồi, मेरा बन गया। चलो và cắm tất cả hai bên. नहीं भी cắm है nhau. ना। Điều này rất quan trọng nha. Tiếp theo các bạn sẽ dùng hai ngón tay, hai ngón tay bên để cố định cánh nặng. Đây là một ngón tay, सेम है मेरा। hai cái đuôi. हटना मम्मा। Khi đó ta sẽ tạo được cong quay ये देखियो ना। như thế này. चलो जी, उसका हो गया डन? नहीं हुआ। Đó. हो गया उसका डन? ये आपका भी डन हो Cái गया? này đây các bạn sẽ चलो